गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यातल्या आबदा गावामध्ये असलेली ही गोमूत्र बँक. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलत. इथे गोमूत्र गोळा केलं जातं आणि त्यावर वेगवेगळ्या प्रक्रिया केल्या जातात. આ ગૌમૂત્ર અહીંયા લાયા પછી અમે એને આખું પ્લાન્ટમાં गोमूत्र गोळा केल्यानंतर आम्ही प्लांटमध्ये त्यावर प्रक्रिया करतो. जसं दुधावर प्रक्रिया करून चीज, बटर, दही, ताक केलं जातं तसंच आम्ही गोमूत्राचं केलंय. गोमूत्रावर प्रक्रिया करून आम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करतो. दुधाच्या डेअरीप्रमाणेच आम्ही ही गोमूत्राची डेअरी चालवत आहोत. शेतीसाठी उपयोगी असणाऱ्या पोटॅश, अमोनिया, मायक्रो न्यूट्रियंट्स आणि इतर गोष्टी आम्ही गोमूत्रापासून वेगळ्या करतो. नंतर त्या शेतकऱ्यांना विकल्या जातात. એને એક મિશ્રણ કરી અને ખેડૂતોને આપી છે. गोमूत्राचा आयुर्वेदातही उल्लेख आढळतो. सेंद्रिय शेतीमध्ये गोमूत्र हा महत्वाचा घटक आहे. आज गोमूत्र विकून शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पन्न मिळतंय. ફક્ત દૂધના માધ્યમથી ગાય પોસાતી નથી અને ગાય વર્ષમાં 6-7 મહિના દૂધ આપે ને પછી ન આપે તો ગાયના દૂધના હિસાબે જોવા જઈએ તો ગાય અત્યારે આર્થિક રૂપે પોસાતી નથી. પણ જ્યારથી અહીંયા આ ગૌમૂત્ર ડેરી પ્રારંભ થઈ છે ગામમાં ત્યારથી અમને દૂધ કરતાં પણ વધારે પૈસા ગાયના ઝરણમાંથી મળે છે અને અમને એવું થાય છે કે અમારે દૂધ માટે નથી પણ ગાયના ઝરણ માટે ગાય પાળવી છે. ગાયના દૂધ અને છાણ જે મળે એ તો મને નફામાં મળે છે અને અમને ગાયનો બધો ખર્ચો છે એ ગાયના ઝરણ ઉપરથી નીકળી જાય છે. અમે ડેરીએ દૂધ ભરાવતો, હવે અમે ગૌમૂત્ર ભરાવે. રોજના મને 150 રૂપિયા મળે છે. અમારે પાસે 5 ગાયો છે. ઘરનો હેડી જાય. એ લોકો અત્યારે ગૌમૂત્રની ખરીદી અમારી જોડેથી કરે છે ને 1 લીટરના 5 રૂપિયા લેખે અમને આપે છે. गोमूत्रापासून तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनांची पंजाब, हरियाणा, काश्मीर, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात विक्री केली जाते. आम्ही 2017 मध्ये काम सुरू केलं. त्यावेळी आम्ही 50 लिटर गोमूत्रावर प्रक्रिया करायचो. आज 1000 लिटरवर प्रक्रिया करण्याची आमची क्षमता आहे. पशुपालक रोज आम्हाला हजारो लिटर गोमूत्र देतात आणि आम्ही त्यांना लाखो रुपये देतो. आमच्या प्रकल्पामुळे पशुपालकांना चांगलं उत्पन्न मिळतंय. बनासकांठा जिल्ह्यातल्या अनेक पशुपालकांनी आणखी गायी विकत घ्यायला सुरुवात केली आहे. येत्या काही दिवसात आम्ही आमच्या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून 10,000 लिटर पर्यंत नेऊ. यामुळे फक्त बनासकांठा नाही तर संपूर्ण गुजरात मधल्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. गोमूत्राच्या विक्रीतून पशुपालक शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळतंय. विशेषतः अशा शेतकऱ्यांना ज्यांच्याकडे मोजकीच गुरं आहेत.